A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, ini pertemuan keempat. Kita masuk di hadis nomor 89. Halan Ustaz Hamzah. Kita masuk hadis nomor 89 halaman 181 di cetakan yang kami share. Bab tanawubi fil ilmi. Bab tanawub fil ilmi, gantian ngaji. Tanawub artinya gantian. Sebelum kita mulai, seperti biasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, khususon orang-orang terdekat kita, khususon dengan majelis ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan di dunia, di akhirat, dan di agama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keistiqomahan dalam berkata, berbuat, dan berkeyakinan. Dan yang paling penting, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah bighairi iqabin wal hisabin wal adab. Semua hajat kita dikabulkan, masalah kita dimudahkan, penyakit kita diangkat, hidup kita diberikan keberkahan. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyati shalihati naqra'u al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hadir Ustaz Piyoto, Ustaz Aziz, Ustaz Hamzah, barakallahu fikum, dan juga teman-teman yang hadir secara online. Kita mulai. Bi isnadina ilal Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu fi kitabih al-Jami' as-Sahih. Babut tanawubi fil ilmi. Tanawub artinya gantian. Kadang yang hadir Ustaz Wiyoto, besok gantian Ustaz Aziz, karena enggak semua bisa ngaji, ada yang harus kerja. Wa bihi qala haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Shu'aibun al-Zuhri ha'un qala wa qala ibn Wahb qala akhbarana Yunus an ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Abi Thawr an Abdullah ibn Abbas an Umar radhiyallahu anhu qala kuntu ana wa jarun li min al-ansari min bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzul, gantian suwan. Wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalikal yawmi min al-wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dhalik. Fanazala sahibi al-ansari yawma nawbatihi fadaraba babi darban shadidan faqala athamma huwa ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا فقلت الله أكبر. Babul ghadabi fil mau'izati wat ta'lim idza ra'a ma yakrah. Boleh enggak pas mau'izah sama ta'lim itu terkadang marah karena melihat sesuatu yang tidak baik misalkan. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarani Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah la akadu udrikus salata mimma yutawwilu bina fulan. Ini ada orang imam kok lama sekali, akhirnya lapor ke Rasulullah karena imam itu suka lama. Fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yaumi idin. Rasulullah di sini marah karena imamnya terlalu lama. Jadi ternyata Rasulullah juga pernah marah dalam mau'izah. Faqala ya ayyuhan nas innakum munaffiruna faman shalla bin nasi falyukhaffif fa inna fihimul marida wadh-dha'ifa wadzal hajah. Karena ada yang sakit, ada yang tua, ada yang punya kebutuhan.
Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal al-Madani an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'anil luqatah faqala i'rif wika'aha aw qala wi'a'aha. Wi'a itu tempat barang, kayak dompet, kayak bejana, itu namanya wi'a. Wa ifasaha thumma 'arifha sanah thumma istamti' biha fa in jaa'a rabbuha fa'addiha ilayhi. Qala fadalatul ibil. Dhalatul ibil artinya unta yang hilang. Fadalatul ibil faghadiba hatta ihmarrat wajnah itu pipi, bagian pipi yang atas namanya wajnah. Faghadiba hatta ihmarrat wajnatah. Rasulullah di sini marah. Ya, arti ini yang berhubungan dengan bab ini ihmarrat wajnatah atau qala ihmarra wajhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laka walaha ai lima ta'khuduha. Kenapa kamu harus mengambil unta? Wong unta itu bisa hidup sendiri, maka enggak boleh kita melukotoh unta, itu enggak boleh. Ma laka walaha ma'aha siqauha wa hidauha taridul ma'a wa tar'a syajara fadharha hatta yalqaha rabbuha. Qala fadalatul ghanami qala laka aw li akhika aw lidhibi. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Nabi ditanya banyak pertanyaan yang Nabi enggak suka. Falamma ukthira alaih, sudah enggak suka, orangnya masih terus nanya. Ukthira alaih, terus nanya. Ghadiba. Nabi juga di sini menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ghadiba thumma qala lin-nasi saluni amma syi'tum. Faqala rajulun man abi? Man abi? Qala abuka Hudzafah. Faqama akharu faqala man abi ya Rasulullah? Abuka Salimun maula Syaibah. Falamma ra'a Umar ma fi wajhihi qala ya Rasulullah inna natubu ila Allah azza wa jalla. Bertanya siapa ayah saya. Jadi pertanyaannya itu sampai yang receh-receh gitu. Akhirnya Sayyidina Umar itu tahu wajahnya Rasulullah itu marah. Kemudian kita bertobat kepada Allah, wahai Rasulullah, karena telah membuat Rasulullah marah. Babu man baraka ala rukbatayhi indal imami awil muhaddits. Barokah itu bersimpuh. Boleh enggak bersimpuh di depan guru? Wa bihi qala haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja faqama Abdullah bin Hudzafah faqala man abi? Qala abuka Hudzafah thumma aktsara ay yaqula saluni fabaraka Umar ala rukbatayhi. Ketika Umar melihat Rasulullah itu marah, Umar bersimpuh di depan Rasulullah faqala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya thalatha. Mengucapkan ini 3 kali fasakata. Babu man a'ada al haditha thalathan liyufham. Ya, mengajar diulang-ulang 3 kali 4 kali sampai bisa difahami. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wa qaula zur fama zala yukarriruha. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ballaghtu thalathan. Ya, Rasulullah mengulang ini. Hati-hatilah perkataan atau yang bohong. Qaula zur itu perkataan bohong. Ketika Nabi mengatakan ini diulang-ulang. Sama juga ketika Nabi mengatakan di haji wada, hal ballaghtu. Ingat, saya sudah menyampaikan perkara-perkara ini. Itu Nabi katakan selama 3 kali. Hal ballaghtu, hal ballaghtu, hal ballaghtu. Wa bihi qala haddatsana Abdatu qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Abdullah ibn al-Muthanna qala haddatsana Thumamah bin Abdullah bin Anas an Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu.
Nabi itu punya kebiasaan kalau menyebutkan sesuatu yang penting diulangi sampai 3 kali agar difahami. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Seperti itu. Wa bihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Yusuf bin Mahakin, boleh dikatakan Mahaka atau Mahikin, boleh. An Yusuf ibnu Mahaka atau an Yusuf ibni Mahikin. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fa adrakana wa qad arhaqna as-salata. Arhaqna itu mengakhirkan. Wa qad arhaqna as-salata salatal asri wa nahnu natawadda'u faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautih wailun lil a'qabi minan nar marrataini aw thalathan. Babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlahu. Seorang laki-laki mengajari pekerjanya atau istrinya. Wa bihi qala akhbarana Muhammadun huwa ibn Salamin qala akhbarana al-Muharibi qala haddatsana Shalih ibn Hayyan qala Amirun asy-Sya'bi qala haddatsani Abu Burdah an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun lahum ajran rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal 'abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kanat indahu amatun yaqauha fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajrani. Thumma qala 'Amirun a'tainakaha bighairi syai'in qad kana yarkabu fi madunaha ilal madinati. Jadi punya budak, kemudian ditakdib, ditaklim, kemudian dinikahi. Ya, ini pahalanya 2, pahala tarbiyah dan pahala menikahi. Maka juga sama, istri sudah dinikahi, setelah itu ditaklim, ditakdib, pahalanya juga 2, menikahi dan juga mentakdib. Babu aidati itu menasihati, taklim. Babu aidatil imamin nisaa wa ta'limihinna. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Ayyuba qala sami'tu Atha ibn Abi Rabah qala sami'tu Ibn Abbas qala ashhadu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw qala Atha ashhadu 'ala Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilalun fadhanna annahu lam yusmi'in nisaa fawa'adahunna wa amarahunna bisadaqati faja'alatil mar'atu tulqil qarta itu anting, faja'alatil mar'atu tulqil qarta wal khatama atau wal khatama yakni cincin, wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Jadi ini kejadiannya ketika sholat Id, karena zaman dulu nggak ada mikrofon, jamaah yang perempuan itu tidak dengar khutbah. Maka Rasulullah setelah selesai khutbah Id, beliau mengkhususkan mau'idatun hasanah untuk kalangan akhwat. Nah, seperti itu. Wa qala Ismailu an Ayyuba an Atha'in qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma asyhadu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Babul hirsi 'alal hadis, semangat mempelajari hadis. Jadi penting ya. Jadi tilawatul Quran itu harus selalu dihidupkan, hataman, kalau perlu acara hataman Quran itu setiap minggu ada, tapi juga hataman hadis, biar kita membaca Quran dan hadis. Wa bihi qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsani Sulaiman an Amr ibn Abi Amr an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maghburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Masyaallah, siapa orang yang akan menikmati syafaatmu di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Jadi Abu Hurairah ini sahabat yang paling sregep ngaji hadis ke Rasul, sampai-sampai Rasulullah, semoga yang bertanya tentang hadis ini yang pertama itu kamu, karena kamu yang paling rajin. Nah, di sini juga ada faedah ya tentang pujian Rasulullah kepada hamba atau umatnya yang rajin ngaji hadis. An la yas'alani an hadzal hadisi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Kemudian Rasulullah bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, secara tulus dari hatinya. Di sini ada isyarat bahwasanya orang yang ikhlas, orang yang muslim, yang muwahhid, yang rajin ngaji hadis itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min babil isyarah. Babun kaifa yuqbadul ilmu. Yuqbad artinya bagaimana Allah mengangkat ilmu dari dunia ini. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazim. Abi Bakar bin Abi Hazim itu salah satu gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pas menjadi khalifah. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Hazmin undur ma kana min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubahu. Maka ditulis, didokumentasikan. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Karena saya mengkhawatirkan hilangnya ilmu. Durusal ilmi itu hilangnya ilmu. Wa dhahabal ulama, dan matinya ulama. Maka salah satu ini bab apa tadi babnya namanya bab kaifa yubadul ilm. Dicabutnya ilmu, ya. Salah satu dicabutnya ilmu adalah ketika hadis Nabi itu enggak menyebar lagi, ketika Quran itu enggak menyebar lagi, ketika fikih itu enggak menyebar lagi. Maka yang dilakukan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika jadi gubernur, ketika jadi khalifah, menyuruh para gubernurnya untuk mendokumentasikan hadis Rasul, karena itu sumber ilmu setelah Al-Quran. Wala yuqbal illa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yafshu atau wal yufshul ilma wal yajlisu hatta yu'allama man la ya'lam fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirran. Ilmu itu tidak akan Allah angkat sampai ilmu itu jadi konsumsi pribadi, ya. Maka ilmu-ilmu itu harus diajarkan, ya, harus diajarkan kitab, nggak hanya Arba'in Nawawi tapi juga Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Sahih Bukhari, nggak hanya Abu Suja tapi juga Minhajut Thalibin, nggak hanya Jurumiyah tapi juga Alfiyah. Jadi kitab-kitab semua itu harus diajarkan. Agar apa? Agar tidak hilang. Maka fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirran. Seperti itu. Wa bihi qala haddatsana al-Ala ibn Abdul Jabbari qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar bidzalika ya'ni haditha Umar ibn Abdul Aziz ila qawlihi dhahabal ulama. Wa bihi qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Wa qala al-Firabri ini muridnya Imam Al-Bukhari, nama sebuah kota. Firabru itu kota di daerah Uzbekistan, dekat di daerah Bukhara. Qala al-Firabri qala haddatsana Abbasun qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Jarirun an Hishamin nahwahu. Babun hal yuj'alu lin-nisa'i yaumun ala hidatin fil ilmi. Apakah disyariatkan punya kajian khusus untuk ibu-ibu? Dan Nabi melakukan ini. Wa bihi qala haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu qala haddatsani Ibnu Asbahani qala sami'tu Aba Shalihin Dakwan yuhaddits an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijal
faj'al lana yawman min nafsika fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawadahunna wa amarahunna fakana fima qala lahunna ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nari. Jadi perempuan itu datang ke Rasul, Rasul yang ngaji itu laki-laki terus, kita nggak punya jatah, bikin jatah hari khusus untuk kita. Akhirnya Rasulullah membuat hari khusus untuk pengajian ibu-ibu. Faqalat imra'atun wasnaini faqala wasnaini. Wa bihi qala haddatsani Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundar. Muhammad ibn Bashar Gundar, Muhammad ibn Ja'far Gundar. Qala haddatsana Gundarun qala haddatsana Syu'batu an Abdurrahman ibn al-Asbahani an Daqwan an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza wa an Abdurrahman ibn al-Asbahani qala sami'tu Aba Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala thalathatan lam yablughul hintha babu man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'ahu hatta ya'rifahu. Wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi'u ibn Umar qala haddatsani ibnu Abi Mulaikata qala anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Jadi kebiasaannya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah itu kalau dengar sesuatu yang nggak paham, beliau tanya sampai paham. Nah, jadi ini kita semua sebagai thalabul ilmi jangan malu bertanya, jangan malu aktif seperti Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udhiba. Qalat Aisyatu faqultu alaysa awalaysa yaqulu Allah azza wa jalla fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama dhalika al-ardu walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Babun liyuballighil ilma asyahidul ghaiba, yang hadir ngaji agar menjelaskan ke yang enggak hadir ngaji. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana Laithu qala haddatsani Sa'idun huwa ibnu Abi Sa'id an Abi Shuraih. Abi Shuraih ini namanya Khuwailid bin Amr, seorang sahabat. An Abi Shuraihin radhiyallahu anhu annahu qala li Amrin ibn Sa'id wa huwa yar'athul bu'utha ila Makkah. Yar'athu itu artinya mengutus, al-bu'uth artinya tentara, ila Makkah. I'dhan li ayyuhal amir uhadditska qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi. Al-ghada min yaumil fathi. Sami'athu udunaya wa wa'ahu qalbi wa absaratu aynaya hina takallama bihi hamidallaha wa athna alaihi thumma qala inna makkata, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an-nas fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman wa la ya'dhida. Ya'dhida itu artinya memotong. Wa la ya'dhida biha syajaratan fa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu inna Allaha qad adina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum wa innama adina li fiha sa'atan min naharin summa 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi wal yuballigh syahidu al-ghaiba. Setelah Rasulullah ceramah, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang hadir ketika itu, sampaikan ini kepada mereka-mereka yang tidak hadir. Wal yuballigh syahidu al-ghaib. Faqila li Abi Shuraihin ma qala Amrun qala ana a'lamu minka ya Aba Shuraihin la tu'idu 'asiyan wala faran bidamin wala faran bi kharbatin. Sebentar, kita matikan itu HP.
Kita lanjut. Wa bihi qala haddatsana Abdullah wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammadun an Ayyuba an Muhammadin an Abi Bakrata radhiyallahu anhu dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammadun ini salah satu perawi namanya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Qala Muhammadun wa ahsibuhu qala wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha ala liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Wa kana Muhammadun yaqulu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dzalika ala hal ballaghtu marratain. Babu ithmi man kadzaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak boleh membuat hadis palsu. Babu ithmi man kadzaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Ali bin al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansurun qala sami'tu Rib'i ibn Hirash yaqulu sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nara wala jayaliju falyalijin nara falyadkhulin nara. Wala jayaliju artinya dakhala yadkhulu, masuk. Wa bihi qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'batu an Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah ibn Az-Zubair an abihi radhiyallahu anhu qala qultu liz-Zubairi inni la asma'uka tuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu fulanun wa fulan. Qala ama inni lam ufariqhu walakin sami'tuhu yaqul man kadzaba alayya muta'ammidan. Enggak ada kata muta'ammidan di riwayat ini. Man kadzaba alayya falyatabawwa. Falyatabawwa itu artinya tinggallah. Jadi rumahnya itu menjadi maq'adahu minan nar. Rumahnya itu menjadi neraka. Falyatabawwa itu tinggallah di neraka. Wa bihi qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz qala Anas radhiyallahu anhu innahu la yamna'uni an uhaddisakum haditsan katsiran qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nari wa bihi qala haddatsana al-Makki ibn Ibrahim qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid an Salamata huwa ibnul Aqwa'i. Ini namanya hadis sulasiat. Sulasiat itu hadis dengan sanad tertinggi. Kenapa? Dari Imam Bukhari sampai Nabi cuma diselingi 3 orang. Makki bin Ibrahim itu gurunya Imam Bukhari, Yazid bin Abi Ubaid, Salamah bin Aqwa, 3 langsung Nabi. Ini namanya hadis sulasi. Ya, karena sampai Nabi cuma 3 orang. Tinggi sekali berarti kan, syaratnya tinggi sekali. Nah, wa bihi qala haddatsana al-Makki bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah radhiyallahu anhu huwa ibnul Aqwa qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa bihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Salih. Abi Salih ini namanya Zakwan, sering disebut soalnya. An Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammau bismi wa la taqtanu bi kunyati
wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Babu kitabatil ilmi, menuliskan ilmu, tidak hanya dihafal tapi ditulis juga. Tidak hanya dihafal tapi ditulis juga. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Waqi'un an Sufyan an Mutarrifin an Asy-Sya'bi an Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala qultu li Ali radhiyallahu anhu hal indakum kitab qala la illa kitabullah aw fahmun atiyahu rajulun muslimun aw ma fi hadhihi as-sahifah qala qultu wa ma fi hadhihi as-sahifah qala al-aqlu itu artinya dia wa fikakul asiri wa la yuqtalu muslimun bikafirin. Nah, fi hadhihi as-sahifah artinya di buku ini, di lembaran ini, berarti kan ilmu itu ditulis di lembaran. Sahifah itu artinya lembaran. Di situ ada tulisan tentang hukum dia, tentang hukum melepaskan tawanan, tentang hukum jinayah, seperti itu. Wa bihi qala haddatsana Abu Nu'aim al-Fadl ibn Dukain qala haddatsana Syaibanu an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Laithin 'ama fathi Makkah biqatilin minhum qataluhu fa ukhbira bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraqiba rahilatahu fa khataba fa qala inna Allaha habasa an Makkah al-qatla aw al-fila qala Muhammadun waj'aluhu 'ala asy-syakki kadza qala Abu Nu'aim al-qatla aw al-fila wa ghairuhu yaqulu al-fila wa sullita 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun ala wa innaha la tahillu li ahadin qabli wa la tahillu li ahadin ba'di ala wa innaha halat li sa'atan min naharin ala wa innaha sa'ati hadhihi haramun la yukhtala. La yukhtala artinya tidak dipotong. Jadi la yukhtala artinya tidak dipotong. La yukhtala tidak dipotong syauquha durinya, wala yu'dadu syajaruha, wala tultaqatu saqitatuha illa limunsyid. Munsyid artinya yang mengumumkan barang hilang. Bukan munsyid, bukan nasyid tuh. Jadi kalau di Mekah itu barang hilang itu tidak boleh diambil untuk diniati dimiliki. Harus cuma untuk diumumkan aja. Berbeda kita di sini. Kita di jalan nemu barang itu diumumkan tapi nanti boleh dimiliki kan setelah setahun misalkan. Tapi di Mekah tidak boleh. Di haram Mekah tidak boleh. Wala tultaqatu saqitatuha illa limunsyid faman qutila fahuwa bi khairi nadharain imma an yuqala wa imma an yuqada ahlul qatil. Yuqada itu diberikan hak mengkisos. Qawad artinya kisos. Seperti itu. Yuqada hak kisos. Faja'a rajulun min ahli al-Yaman faqala uktub li ya Rasulullah. Faqala uktubu li abi fulan. Faqala rajulun, ya Rasulullah menyuruh untuk menulis. Uktubu li abi fulan. Silakan tolong dituliskan. Ya, tolong dituliskan hal ini untuk dia. Jadi perintah untuk menuliskan ilmu itu sudah ada di zaman Rasulullah. Seperti itu. Faqala rajulun min Quraisy illa al-idkhiru atau illa al-idkhira ya Rasulullah fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa al-idkhira illa al-idkhira. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amrun qala akhbarani Wahb bin Munabbih an akhihi qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu ma min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ahadun aksara hadisan anhu minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktub wala aktub. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu hafalannya banyak tapi tidak menulis.
Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Amr ini hafal dan menulis. Iya, Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabi. Ini beliau hafal hadis dari Rasulullah dan juga menulis. Nah, ini membuat Abu Hurairah itu ghibtah. Jadi insya Allah kalau kita selain hafal, belajar itu menulis, ilmunya lebih kekal. Nah, seperti itu. Fa innahu kana yaktubu wa la aktubu. Taba'ahu Ma'marun an Hammamin an Abi Hurairah. Wa bihi qala hadatsana Yahya bin Sulaiman. Ikhwah yang dimuliakan Allah, saya izin ke belakang sebentar. Ini kita belum selesai ya, kita anak ke hamam sebentar. Nanti waktunya saya ganti, saya tambah nanti. Setelah jam 4 kita masih lanjut mengganti waktu saya ke hamam nih. Sebentar ya. Cek, kita lanjut. Bismillah. Bismillah. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد itu parah, semakin kritis. Lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, sakitnya Nabi semakin kritis. Qala sallallahu alaihi wasallam, ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Ya. Datangkan saya bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Ya, sehingga saya bisa menuliskan sesuatu. Ya. Apa? Wasiat gitu. Kayak wasiat. Iya. Tetapi ini bisa jadi Nabi itu menulis sendiri atau menyuruh sahabat untuk menulis. Yang penting ada tulisan gitu lah. Yeah. Seperti itu. Baik. Qala Umar radhiyallahu anhu, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja'." Sakitnya sudah terlalu. Wa indana kitabullahi hasbuna. Dan Quran itu cukup. Fakhtalafu wa kathura al-laghat. Laghat itu rame. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Qumu anni." Semuanya pada pergi. Sedang sakit kok malah rame para sahabat. Wala yambagi indit tanazu', jangan pada debat di depan saya. Rasulullah itu paling enggak suka kalau debat yang tidak bermanfaat, itu enggak suka. Nah, tapi Rasulullah enggak jadi menulis ini karena pada rame tadi. Fa kharaja Ibnu Abbas yaqulu innar raziyata kullar raziyati mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Ini roziyah itu kayak, wah ini sayang sekali nih, akhirnya ilmu itu gak jadi sampai kan. Seperti itu. Babul ilmi wal 'idhati bil lail. Hukum pengajian malam hari. Apa? Ini 'idhati bil lail. Wa bihi qala haddatsana Shadaqatu qala akhbarana Ibnu Uyainah an Ma'mar an Az-Zuhri an Hind an Ummi Salamah radhiyallahu anha ha'un wa Amrin wa Yahya bin Sa'id an Az-Zuhri an imra'atin an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faqala subhanallah madza unzila al-lailata minal fitan wa madza futiha minal khazain aikidhu ashabal hujar, bangunkan yang masih tidur. Farubba kasiyatin fid dunya 'ariyatun fil akhirah. 'Ariyatun fil akhirah. Rubba kasiyatin. Di dunia dia kaya, di akhirat bisa jadi dia miskin. Miskin amal maksudnya. Jadi ini Nabi ceramah kayak gini malam hari setelah bangun tidur. Ya, pas dini hari mungkin ya. Babus samari bil ilmi. Nah, as-samar, apa namanya samar? Samar itu begadang. Tapi begadang untuk ilmu. Ini boleh. Kalau begadang nggak ada apa-apa itu makruh. Babus samari bil ilmi. Wa bihi qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Laits qala haddatsani Abdurrahman bin Khalid bin Musafir an Ibn Shihab an Salim wa Abi Bakr bin Sulaiman ibn Abi Hathmata qala anna Abdullah bin Umar qala shalla lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'isha'a fi akhir hayatihi
falamma sallama qama faqala ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minna la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Setelah Nabi sholat isya, Nabi masih ngobrol, tapi tentang ilmu. Wa bihi qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bittu fi baiti khalati Maimunah bintil Harith zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام al-Ghulayyim itu maksudnya anak kecil, yaitu Ibnu Abbas. Nama al-Ghulayyimu, apakah Ibnu Abbas itu tidur? Au kalimatan tusbihuha thumma qama faqumtu an yasarihi, karena pengen diajak sholat malam. Thumma qama faqumtu an yasarihi faja'alani an yaminihi fa shalla 5 raka'atin thumma shalla rak'ataini thumma nama hatta sami'tu ghatitahu aw khatitahu thumma kharaja ila shalah. Jadi di sini juga Nabi melakukan ceramah di malam hari, yakni ketika mengatakan ngobrol nama al-Ghulayyimu itu kan Nabi sedang ngobrol dengan istrinya yang sedang sholat malam. Tapi ini juga ada faedah besar bahwa Nabi itu bagaimana sangat sayang dengan anak muda atau anak kecil, karena menyebutnya dengan panggilan kasih sayang. Gulam itu kan anak kecil. Tapi kalau Ghulayyim itu artinya ada rasa kasih sayang, syafaqah. Nama Ghulayyimu, apakah anak kecil yang saya cintai, saya sayangi Abdullah bin Abbas itu masih tidur atau sudah bangun, seperti itu, untuk diajak sholat malam. Ya, jadi Nabi itu ternyata mengajak dakwah itu juga ke anak-anak, ya, seperti itu. Babu hifdzil ilmi, gulam itu usia sebelum balik, jadi 8 tahun, 7 tahun itu sudah Nabi tarbiyah untuk tahajud. 8 tahun, jadi nggak nunggu nanti di pondok, ya. Nanti kalau nunggu di pondok kadung udah susah, ya, udah terlalu gede. Babu hifdzil ilmi. Wa bihi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna nasa yaquluna aktsara Abu Hurairah walaula ayatani fi kitabillahi ma haddastu hadisan thumma yatlu innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda ila qawlihi ar-rahim. Al-Baqarah ayat 169 sampai 160. Inna ikhwanana minal muhajirina kana yashghaluhum as-safaqu bil aswaq, tijarah dagang. Wa inna ikhwanana minal ansari kana yashghaluhumul 'amalu fi amwalihim, pertanian. Wa inna Aba Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shib'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadhu ma la yahfadun. Jadi memang setiap orang itu akan Allah berikan sesuai dengan perjuangan. Muhajirin itu mayoritas pedagang, Ansor itu mayoritas petani. Tapi Abu Hurairah nggak dagang sama nggak tani, fokus ngaji di Rasulullah. Tapi ya memang lapar, nggak punya banyak uang, tapi ya dapat banyak ilmu, seperti itu. Kullun muyassar lima khuliqalah. Wa bihi qala haddatsana Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakr qala haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Dinar an ibni Abi Dhib an Sa'id al-Maghburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka hadisan katsiran ansahu qala ubsut rida'ak فبسطته فغرف بيديه ثم قال ثم فضممت فما نسيت شيئا بعد. وبه قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا ابن أبي فليك بهذا وقال فغرف بيده فيه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته itu artinya nasartuhu, saya sebarkan.
Fabathattuhu wa amal akharu falau bathattuhu qutiya hadzal bul'um. Al-bul'um itu leher. Qala Abu Abdullah al-bul'um majra ta'am, artinya leher. Majra ta'am, tempat mengalirnya makanan. Babul insati lil ulama. Wa bihi qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ali bin Mudrik an Abi Zur'ata an Jarir radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada' istansitin nas. Ya, ini ternyata namanya pengajian rame itu ya ada sampai zaman Nabi itu ada gitu loh. Makanya Nabi sampai bilang ke sahabat ketika haji wada, ketika khutbah, istansitin nas. Orang-orang suruh diam, suruh dengerin. Seperti itu. Jadi ini manusia nih. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada' istansitin nas. Faqala sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Babu ma yustahabbu lil 'alimi idza su'ila ayyun nasi a'lam fayakilul ilma ila Allah. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Amr qala akhbarani Sa'id ibn Jubair qala qultu li Ibn Abbas inna Naufan al-Bikaliya yaz'umu anna Musa laysa Musa bani Israila innama huwa Musa akhar faqala kadzaba adullah. Qala haddatsana Ubay bin Ka'b an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qama Musa an-nabiy khatiban fi bani Israil fasu'ila ayyun nasi a'lam faqala ana a'lam. Ini tidak boleh seperti itu. Fa'ataba Allah azza wa jalla alaih, karena Allah akhirnya mengingatkan Sayyidina Musa ketika ditanya siapa yang paling alim, saya yang paling alim. Allah mengingatkan, tidak boleh. Idlam yaruddal ilma ilaihi fa'auha Allah ilaihi anna abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Qala ya Rabbi wa kaifa bihi faqila lahu ihmil hutan fi miktalin fa idza faqadtahu fa huwa thamma. Thamma ya, thamma itu artinya di sana. Kalau thumma itu artinya kemudian. Tapi kalau thamma itu artinya di sana. Fantalaqa ma'ahu bi fatahu Yusha ibn Nun wa hamala hutan fi miktalin hatta kana inda sukhrati wa da'a ru'usahuma fanama fansallal hutu minal miktali fattakhadha sabilahu fil bahri saraba wa kana li Musa wa fatahu ajaba fantalaqa baqiyata lailatihima wa yawmihima falamma asbaha qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nasaba artinya capek. Walam yajid Musa massan minan nasabi hatta jawazal makana alladhi umira bihi faqala lahu fatah ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta qala Musa dzalika ma kunna narq fartadda ala atharihima qasasa. Fartada ala atharihima qasasa artinya mencari jejak. Falamman tahaya ila sakhrati idza rajulun musajjan bi thawbin qala tasajja bi thawbihi fasallama Musa faqala al-Khadiru wa anna bi ardika salam faqala ana Musa faqala Musa bani Israil qala na'am qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya Musa inni ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin 'allamakahu Allahu la a'lamuhu. Ini pelajaran adab dari konversasi atau percakapan antara Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khadir. Nabi Khidir bilang ke Nabi Musa, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lamuhu anta. Saya diberikan ilmu Allah yang kamu nggak tahu. Wa anta ala ilmin allamakahullah la a'lamu. Dan kamu juga punya ilmu wahai Musa yang saya nggak tahu. Jadi masing-masing itu sawang sinawang, ada kelebihan, ada kekurangan. Dan yang penting lagi menisbatkan ilmu yang kita tahu ini kepada Allah, bukan kepada kita sendiri. Sudah yang kita tahu itu enggak semua, itu pun dari Allah, bukan dari kita. Jadi ini kata-kata yang sangat hikmah sekali,
Ya Musa, inni ala ilmin minallah allamanihi la ta'lamuhu anta. Wa anta ala ilmin 'allamakahu Allah la a'lamuhu ana. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Fantalaqa yamsiyani ala sahilil bahri laysa lahuma safinah. Famarrat bihima safinah fakallamuhum an yahmiluha fa'urifa al-khadiru fahamaluhuma bighairi naulin. Naul itu artinya upah gratis. Faja'a usurun fawaqa'a ala harfis safinati fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahri faqala al-qadiru ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ka naqrati hadzal usfuri fil bahri. Assalam. Fa'amada al-qadiru ila lawhin min alwahis safinati fanaza'ahu فقال موسى قوم حملونا بغير نول أمدت إلى سفينتهم فغرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر أسرا قال فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها أبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. Perhatikan baik-baik ini, ikhwahnya bagus sekali. Setelah Nabi SAW menceritakan kisah ini atau tafsir dari ayat tentang kisah Musa dan Khadir, Nabi SAW mengatakan yarhamullahu Musa, semoga rahmat menaungi Nabi Musa. Lawadidna, kita ini pengen lau sabar, seandainya Nabi Musa itu sabar, hatta yakussa alaina min amrihima, sehingga Allah, ada apa setelah perjalanan Musa Khadir ini? Kata-kata lau sabar berarti syarat mutlak mendapatkan ilmu itu sabar. Ini hikmah yang luar biasa. Yarhamullahu Musa lawadidna lau sabar. Jadi kadang itu kita kok i'rabnya susah banget, belajar i'rab gak paham-paham, lau sabar, ya kan? Misalkan kita ngaji fikih kok susah, lau sabar. Kadang kita ngaji hadis, ngaji apalah semuanya, ngaji tentang manajemen, ngaji tentang apa semua, parenting apa, lau sabar. Hatta yakussa alaina Allah, sehingga Allah nanti membukakan kita. Jadi itulah sabar, itu adalah syarat mutlak dalam thalabul ilmi. Ini hadis yang sangat bagus. Yarhamullahu Musa. Ya, tapi jarang disebutkan di pengajian hadis ini, padahal di Sahih Bukhari. Ya, karena mungkin orang nggak tahu kalau ada hadis ini gitu kan. Yarhamullahu Musa lawadidna law sabara hatta yaqussu alaina min amrihima sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Qala Muhammad ibn Yusuf haddatsana bihi Ali ibn Khashram qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah bitunihi babu man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Tanya ke ulama sambil berdiri, padahal ulamanya lagi duduk. Itu gimana? Wa bihi qala hadatsana Utsman qala hadatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'il an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyah. Hamiyah itu perang karena suku, karena kabilah, bukan karena Islam.
Itu namanya hamiyah, perang yang bukan fisabilillah. Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban. Sebentar. Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Farfa'a ilaihi ra'sahu qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Babus su'ali wal futya inda ramyil jimar. Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'aimin qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah an Zuhri an Isa bin Abi Talhah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda jamrati wa huwa yas'alu faqala rajulun ya Rasulullah nahartu qabla an armiya faqala irmi wa la haraj qala akharu ya Rasulullah halaktu qabla an anhara qala anhar wa la haraj fama su'ila an shay'in qaddima wa la ukhra illa qala if'al wa la haraj. Babu qaulillahi ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa bihi qala haddatsana Qais bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Namanya Imam A'mas itu Imam Sulaiman ibnu Mihran. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala baina ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kharibil Madinah ya mungkin semacam kebun. Wa huwa yatawaqqa'u ala ashibin itu semacam tongkat. وهو يتوقع على عصيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه ولا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه. Ini yang nanya tentang Yahudi nanya Nabi tentang hakikat ruh. Faqama rajulun minhum faqala ya Abul Qasim marruh fasakata faqultu innahu yuha ilaihi faqultu falamman jala anhum faqala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Qala Amash hiya kadza fi qira'atina wa ma utu. Ini qiraah selain yang kita baca. Babu man taraka ba'dal ikhtiyari makhafata ay yaqsura fahmu ba'dhin nasi fayaqa'u fi ashadda minhu. Terkadang sebuah ilmu itu ketika menimbulkan madarat karena pemahaman dari mustami' itu bisa jadi kurang sempurna, jangan langsung disampaikan, ditahan dulu. Ya, nanti malah menimbulkan bahaya. Seperti itu. Wa bi qala hadatsana Ubaidullah ibn Musa an Israil an Abi Ishaq an al-Aswadi qala li ibn Zubairi kanat Aisyatu tusirru ilaika kathiran fama haddatsatka fil ka'bati qultu qalat li qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu laula anna qaumaki hadisu ahdihim qala ibn Zubair bi kufrin lanaqatul ka'bata faja'altu laha babaini baban yadkhulun nasu wa baban yakhrujuna minhu fafa'alahu Zubairu. Babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu. Boleh enggak ada pengajian umum, ada pengajian khusus? Boleh, karena bisa jadi yang khusus itu ilmunya terlalu berat sehingga kalau disampaikan di umum itu malah menimbulkan fitnah karena pemahamannya belum sampai. Wa qala Ali radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'rifun. Ya, ajarkan yang orang itu mungkin paham. Hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Nanti bisa jadi malah yang disuudonin Allah dan Rasulnya, padahal pemahaman manusianya yang belum nyampe. Seperti itu.
وبه قال حدثنا به عبيد الله بن موسى عن معروف عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. Radifuhu itu artinya diboncengkan di atas kendaraan. Wa Mu'adz radifuhu ala ar-rahli qala ya Mu'adz bin Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dayk qala ya Mu'adz qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dayk qala ya Mu'adz qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dayk thalathan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nari qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nasa fayastabshiruna qala idhan yattakilu wa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'athuma. Sayyidina Mu'adz menyampaikan hadis ini, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dengan jujur di hatinya, maka Allah akan mengharamkan orang tadi dari neraka. Hadis ini baru Sayyidina Mu'adz sampaikan sebelum Sayyidina Mu'adz wafat karena takut dosa karena menyembunyikan hadis. Tapi ketika Rasul masih hidup, Sayyidina Mu'adz tidak menyebarkan hadis ini. Kenapa? Karena ditakutkan nanti orang dengar hadis ini yattakil. Yattakil artinya adalah tidak bekerja, tidak beramal, hanya mengandalkan keyakinan hati saja. Tapi Nabi Sayyidina Mu'adz akhirnya menyampaikan hadis ini, takut dosa karena menyembunyikan hadis Rasul. Seperti itu. Ya. Wa bihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Mu'tamir qala sami'tu 'Abi yaqulu sami'tu 'Anasan qala dzukira li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah qala ala ubashiru bihi an-nas qala la inni akhafu an yattakilu babul haya'i fil ilmi wa qala Mujahidun la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong, dua orang yang tidak akan bertambah ilmunya, orang yang malu dan orang yang sombong. Wa qala Mujahidun la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ni'man nisa, sebaik-baik perempuan, nisaul ansor lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Di perempuan Ansor ini soal pengajian ini lebih aktif daripada perempuan Muhajirin. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Abu Muawiyah. Nah, kalau kita lihat ini, kenapa kok perempuan Ansor ini kok bisa lebih aktif daripada perempuan Muhajirin? Ya, bisa jadi perempuan Muhajirin itu kan tinggalnya di mana? Di Mekah dulunya kan. Nah, Mekah itu kan cuma satu bangsa saja, bangsa Arab. Tapi kalau di Madinah itu ada Arab, ada Yahudi, ada Nasrani, kota gitulah, sehingga lebih aktif seperti itu. Sama kan pengajian kalau di desa sama di kota yang bertanya banyak di mana? Di kota. Di desa nggak ada yang bertanya. Di desa itu bahkan pertanyaan itu mungkin hal yang aneh, seperti itu. Tapi di kota aktif karena dari berbagai background. Wabi qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an abihi an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaimin. Ummu Sulaim itu ibunya sahabat Anas bin Malik.
Ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha ihtalamat faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha ra'atil ma' faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha wa qalat ya Rasulullah aw tahtalimul mar'atu qala na'am taribat yaminuki fabima yushbihuha waladuha. Wa bi qala hadatsana Ismailu qala hadatsani Malikun an Abdullah bin Dinarin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslimi hadithuni ma hiya fa waqa'a an-nasu fi syajaril badiyati wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu qala Abdullah fastahayaitu qalu ya Rasulullah akhbirna biha fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlatu. Qala Abdullah fahadastu abi bima waqa'a fi nafsi faqala li an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadha wa kadha. Babu man istahya fa amara ghairahu bisu'al. Ini juga boleh ya. Dia malu bertanya sendiri, menyuruh temannya untuk bertanya. Ini juga enggak apa-apa. Ya. Jadi malu bertanya sendiri kemudian menyuruh temannya untuk bertanya. Wa bihi qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abdullah bin Dawud an al-A'mashi an Mundhir al-Thawri an Muhammad bin al-Hanafiyyah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an itu sering mengeluarkan cairan madhi fa amartul Miqdada ya an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu'. Jadi kalau air mani wajib mandi, air madi dan wadi itu wajib wudu saja. Jadi kalau mani mandi, kalau wadi dan madi wudu saja. Tapi najis, harus ganti celana. Tapi kalau mani enggak najis. Mani enggak najis. Disunahkan saja untuk dibersihkan tapi tidak wajib. Babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits bin Sa'd qala hadatsana Nafi'un maula Abdullah bin Umar bin Al-Khattab an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum anna rajulan qama fil masjid fa qala ya Rasulullah min aina ta'muruna an nuhilla itu al-ihlal itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik min aina ta'muruna an nuhilla faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ahlul madinati min Dzil Hulaifah wa yuhillu ahlus Syam min al-Juhfah wa yuhillu ahlu Najdin min Qarnin. Tempat ihramnya, talbiyahnya awalnya dari mana? Mikot betul, mikot. Ya, mulai ihramnya dari mikotnya mana? Wa qala Ibnu Umar wa yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam wa kana Ibnu Umar yaqulu lam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu man ajaba as-sa'ila bi aktsara mimma sa'alah. Wa bihi qala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Nafi' an Ibni Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam haun wa an Zuhri an Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu ma yalbasul muhrimu faqala la yalbasil qamisa wala al-imamata wala as-sarawila wala al-burnusa wala thawban massahu al-warsu aw az-za'faranu fa in lam yajid al-'alaini falyalbasil khuffaini wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Alhamdulillah, khatam Kitabul Ilmi dan Kitabul Iman. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dan mengijabahi doa-doa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang online terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.